فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Mas depois deles vieram gerações que abandonaram a oração e seguiram os seus desejos. Eles logo encontrarão a terrível consequência dos seus atos. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Exceto aqueles que se arrependeram, acreditaram e praticaram as boas ações de acordo com as revelações. Estes entrarão no paraíso e não serão injustiçados de nenhuma forma. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. Estarão nos jardins eternos que o Clemente prometeu aos seus servos, sem que eles o tenham visto. A sua promessa certamente virá. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. E lá não ouvirão futilidades, apenas saudações de paz. E eles terão o seu sustento pela manhã e pela tarde. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Tal é o paraíso que daremos como herança a alguns dos nossos servos que foram tementes a nós. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. E nós não revelamos este Alcorão senão pela ordem do teu Senhor. A ele pertence tudo o que está diante de nós, tudo o que está atrás de nós e tudo o que há entre eles. E o Senhor nunca se esquece de ti, Muhammad. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Senhor dos céus e da terra e de tudo o que está entre eles, adora-o então e persevera em adoração a ele. Conheces algo ou alguém semelhante a ele em seus atributos? ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. E dizem os incrédulos, quando eu morrer, serei retirado do meu túmulo vivo? أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. Não se recordam as pessoas de que as criamos quando não eram nada? فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. Pelo teu Senhor, nós, certamente, trazê-los-emos, eles e os demónios. Em seguida, reuni-los-emos e apresentar-lhes-emos ao inferno, com eles de joelhos. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. Em seguida, extirparemos de cada grupo aqueles que foram contra o misericordioso, os mais rebeldes. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. Então, com certeza, nós conhecemos melhor aqueles que são mais merecedores de lá arderem. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
e nenhum de vós estareis ausentes dela. Para o Senhor é um decreto inevitável. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Então, depois da passagem pela Sirat, salvaremos aqueles que foram tementes e deixaremos lá, no inferno, os injustos de joelhos. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. E quando os nossos claros versículos lhes são recitados, aqueles que descreem dizem sarcasticamente àqueles que creem: qual de nós tem uma posição mais nobre na nossa sociedade? E qual de nós é a companhia mais agradável por sermos mais ricos? وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. E quantas gerações antes deles destruímos, sendo que eram superiores em bens e tinham melhor aparência. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. Diz Muhammad: quem está em desorientação, saiba que o Misericordioso concedê-lo-á um longo tempo. حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. Até que vejam aquilo com o qual são ameaçados, seja o castigo imediato ou a hora, dia do juízo. Então saberão quem está em uma posição pior e quem tem menos poder. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. E Allah aumenta a orientação dos que já estão orientados. E as contínuas boas ações são melhores junto ao teu Senhor em termos de recompensa e em termos de resultado. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. Tu viste aquele que nega os nossos sinais, diz: ser-me-á concedida a riqueza e descendência. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. Teria ele vislumbrado o oculto ou fez um pacto com o Misericordioso? كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. De maneira alguma. Registaremos o que ele diz e prolongaremos o seu castigo. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. E herdaremos dele os seus bens e a sua descendência a que ele se refere. E ele virá até nós sozinho, sem os seus bens e sem os seus descendentes. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. E ainda assim, tomaram, além de Allah, outras divindades, como uma fonte de poder para eles. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Mas certamente essas falsas divindades renegarão tal adoração e voltar-se-ão contra eles. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. Não vês, ó Muhammad, que enviamos os demónios sobre os incrédulos, instigando-os a praticar más ações constantemente, da forma que sempre desejaram? فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
Portanto, não tenhas pressa para que sejam castigados. Eles já têm os seus dias contados. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا No dia em que congregaremos os tementes perante o misericordioso em um grupo distinto, ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا e expulsaremos os criminosos para o inferno como um rebanho sedento. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا Eles não terão poder de intercessão, exceto aqueles que tenham feito um pacto de fé com o misericordioso. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا E dizem, o misericordioso teve um filho. لقد جئتم شيئا إدا Vós trouxestes, pronunciastes uma atrocidade. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا Quase que os céus se despedaçaram e a terra se partiu e as montanhas desabaram. أن دعوا للرحمن ولدا Por terem eles atribuído ao misericordioso um filho. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا E não é próprio da majestade do misericordioso tomar para si um filho. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا Não há nenhum ser nos céus e na terra que não virá como um humilde servo até o misericordioso. لقد أحصاهم وعدهم عدا Ele bem os conhece e estabeleceu-os em uma quantidade precisa. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا E todos comparecerão diante dele no dia da ressurreição, sozinhos. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Aqueles que creram e praticaram as boas ações, certamente o misericordioso fará com que o amor entre nos seus corações. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا Certamente fizemos este Alcorão, Muhammad, em seu idioma, para que possas dar alvíceras aos tementes e para advertir aqueles que são hostis a esta mensagem. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا E quantas gerações destruímos antes deles? Tu vês qualquer um deles, ou ouves deles, nem que seja o mais leve sussurro.